Okay, so seterusnya, jom kita belajar change in temperature pula. Okay, so only temperature changes can alter the equilibrium constant K. Ini ada beberapa kali juga saya sebut before this. The value of equilibrium constant K hanya akan berubah kalau temperature kita ubah. Okay, alright, and then dia kata the position of equilibrium resulting from the change in temperature is dependent upon the nature of the reaction. Okay, maksudnya shift kiri ke, shift kanan ke, bila kita ubah dia punya temperature bergantung kepada nature reaction tu. Okay, specifically whether a chemical reaction is exothermic or endothermic. So ada reaction yang endothermic, ada reaction yang exothermic. So this exo and endothermic reaction will influence dia punya equilibrium position lah, sama ada nak shift kiri or shift kanan. Okay, so kita tengok dulu exothermic reaction. Okay, so exothermic reaction adalah heat release. Okay, so heat release to the surrounding. Okay, so bila heat release to the surrounding, so maksudnya temperature dia akan meningkat lah. Okay, so PCl3 gas plus Cl2 gas equal to PCl5 gas ni adalah exothermic reaction. Macam mana saya tahu? Saya tengok value delta H sahaja. Okay, so next time if you look at the value of delta H and this value of delta H is negative, that means dia adalah exothermic reaction. Okay, so kenapa delta H negatif exothermic? Okay, so kita tengok kepada this energy profile diagram. Okay, so ini nama dia energy profile diagram. Okay. Alright, so dalam energy profile diagram, y-axis dia adalah potential energy, x-axis adalah reaction progress. Okay, so as you can see, reactant punya potential energy lebih tinggi daripada produk punya potential energy. And nak cari delta H, okay, nak cari delta H, kita kena ambil entalpi produk, okay, so minus dengan entalpi reactant. Okay, so kenapa delta H kita negatif? Ialah cuba kamu tengok. Our product here, kita punya entalpi produk kita adalah di sini. Okay, tapi entalpi reactant kita atas lagi. Okay, so maksudnya entalpi reactant kita is greater than entalpi product. So, nilai yang kecil tolak nilai yang besar. So, you will get a negative value. Okay, so that's why for exothermic delta H negative. Okay, so hopefully kamu boleh faham inilah. So next time ingat, delta H negative means exothermic reaction. Exothermic reaction maksudnya heat release to the surrounding. That means the temperature of the surrounding will increase. Okay, and then next kita pergi kepada reaction yang kedua, iaitu endothermic reaction. Okay, so endothermic reaction adalah heat absorb. Okay, heat absorb from the surrounding to the system. Okay, so kiranya sekarang kita absorb heat. Okay, so example reaction yang sama juga, cuma sekarang saya terbalikkan lah reaction tu. So, bila saya terbalikkan, dia punya entalpi sekarang, delta H dia jadi positif. So, delta H positif means endothermic reaction. Okay, so kenapa delta H dia positif? Sebab kalau kita tengok dekat dia punya nilai entalpi produk dia, okay, higher than entalpi reactant dia. Okay, so kan tadi saya dah cakap dekat kamu, nak cari delta H kita ambil entalpi produk minus entalpi reactant. Okay, so kalau produk dia punya entalpi dia lagi besar, so besar tolak dengan kecil, kita akan dapat positive value. So delta H dia adalah positif. So ingatlah, endothermic heat absorb from the surrounding, so delta H dia positif. Okay, alright, so by using that knowledge, kita akan cuba untuk applykan konsep Chatelier tadi lah. Okay, so kita tengok example yang pertama. Okay, so the first example adalah disturbance saya adalah increase in temperature. That means this system dah equilibrium dah, lepas tu saya increasekan the temperature of the system. Okay, and this reaction, okay, this system adalah exothermic reaction. Okay, kenapa saya tahu? Sebab saya tengok nilai negatif je. Negatif maksudnya exothermic reaction.
Okay, and nak jawab soalan ni, kan saya cakap exothermic maksudnya dia release heat kan. So sekarang, kalau exothermic maksudnya heat tu berada di produk. Okay, so ini area produk. So ini area reactant. Kalau exothermic maksudnya kita release heat. So produk tu berada, heat tu berada di produk. Okay. So when the temperature is increased, the equilibrium position will shift toward the direction that will lower the temperature. Biasalah ini yang Lee Chatelier cakap kan, kalau kita buat, kita adakan disturbance dekat X situ, so sistem tu akan cuba untuk kurangkan balik disturbance tu untuk capai equilibrium. So sekarang kita increasekan temperature, so sistem tu will try to decrease the temperature. Okay, nak decreasekan temperature, dia nak pergi ke arah mana? Kiri atau kanan? Okay, so shift to the right ke shift to the left? Okay, so simple je. Kita tengok heat tu ada di mana sekarang. So sekarang heat tu ada di sebelah produk. Okay, so kalau kamu shift to the right, that means you are producing more heat. Lagi panas lah. Okay, kita nak decreasekan temperature. That means kita kena shift to the left. So that heat ni together with PCl3 combine, they can form PCl3 and heat and PCl5 combine to form PCl3 and Cl2. Okay, so ataupun dekat sini saya dah tulis dah, kalau temperature dia meningkat, okay, so equilibrium tu akan shift ke arah yang lower the temperature. So arah mana? Arah endothermic reaction. Okay, so macam mana pula endothermic means tahu mana? Okay, so dia ada dua cara untuk buat benda ni. First cara macam saya ajar kamu. Kamu tengok reaction ni exothermic, so maksudnya dia punya sebelah produk dia ada heat. Okay, and then kita temperature dia increase, that means kita nak decreasekan the temperature, kita kena shift ke arah yang jauh daripada heat lah, so which is to the left. Okay, alright. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kamu kena tengok endothermic tu belah mana, exothermic tu sebelah mana. Okey, so sekarang saya padam dah yang tu. So kalau kamu nak guna cara yang seterusnya, kalau dia bagi satu equation and dia kata delta H negative, that means the forward reaction, forward means from left to right, forward reaction dia adalah exothermic. So maksudnya ke kanan adalah reaction exothermic, tapi ke kiri adalah endothermic. Okay, so since ke kanan exothermic, ke kiri endothermic, so kiranya kalau temperature tu meningkat, kita kena favor endothermic lah. So kita kena ke kiri. Okay, so the position of the equilibrium will shift to the left. Sama juga macam tadi. So when we shift to the left, that means the concentration of PCl3 and Cl2 increase while the concentration of PCl5 decrease. Okay, so the value of equilibrium constant K meningkat ke berkurang? Meningkat ke berkurang? Ya. Okay, so kita kena tengoklah apa data yang kita ada. So dia kata PCl3 dan Cl2 concentration dia meningkat. So maksudnya ini meningkat. And then PCl5 berkurang. So number yang kecil bahagi number yang besar. That means for K you will get a lower value. Okay, so K akan berkurang. K decreases. Okay, so itu untuk example 1. Okay, kiranya ada dua cara lah. Kamu nak prefer yang mana yang lagi senang untuk kamu. Okay. Alright, and then next one kita tengok example 2. Okay, example 2 kalau decrease in temperature pula. Okay, so kalau decrease in temperature, that mean kita akan cuba untuk increasekan balik lah the temperature. Okay, so kalau nak increase temperature, kita akan favor exothermic reaction. Okay, so kita tengok sekarang reaction kita, forward dia adalah negatif, delta H negatif. Negatif means exothermic reaction. So maksudnya sekarang forward dia adalah exothermic, reverse dia adalah endothermic. Okay, so once kamu dah faham yang ni, so kiranya tadi saya cakap kalau temperature decrease, kita nak increasekan temperature. Nak increasekan temperature, prefer exothermic. That means we will shift to the
right. Okay. Ataupun another way to understand this adalah, kan saya cakap kalau exothermic maksudnya heat release. Okay. So heat release maksudnya heat berada di produk lah. Okay, so sekarang temperature tu rendah. So kita nak increasekan balik temperature, kita kena hasilkan lebih banyak heat lah. So kena shift to the right. Okay, so whichever yang senang untuk kamu faham, gunalah method tu. Okay, so when we shift to the right, the concentration of PCl3 dan Cl2 akan makin berkurang. Okay, and then concentration of PCl5 akan increases. Okay, so kita refer balik kepada equation ni. So kalau sekarang kita punya PCl3 dan Cl2 kita berkurang, okay, and our PCl5 yang meningkat, so number yang besar bahagi number yang kecil, so kita akan dapat number yang besar. Okay, so in this case the value of equilibrium constant K increase. Okay, so settle untuk example 2. Okay, and then saya ada try this one dengan try this two. Okay, untuk jawapan yang ini saya nak kamu pause dulu this video and then cuba buat. Okay, so pause dulu and then cuba buat. Okay, so saya continue lah jawapan dia. Okay, you can check your answer. So disturbance kali ni adalah increase in temperature and the equation is like this. Okay, so kali ni delta H dia negatif. Dia tak cakap lah delta H tu berapa nilai. Dia letak delta H negatif je. Okay, so ini pun sama lah. Kalau delta H negatif maksudnya exothermic reaction. Okay, so maksudnya forward reaction dia adalah exothermic. Okay, so reverse dia adalah endothermic. Okay, so kalau temperature increase, that means sistem tu akan cuba untuk decreasekan the temperature. Okay, that means dia akan favor endothermic reaction. So endothermic reaction shift to the left. Okay, so the answer equilibrium position will shift to the left. Ataupun another method yang saya ajar kamu, kalau delta H negatif, exo maksudnya sini adalah heat tu. Okay, so heat berada di produk. So kalau temperature tu nak kurangkan temperature, kita kena shift jauh daripada heat lah. So shift to the left. Okay, so concentration H2 dan concentration O2 in this case akan meningkat, increases sebab kita shift to the left kan. Okay, and then concentration H2O will decrease. Okay, lepas tu dia tanya the equilibrium constant K apa pula jadi. Okay, so nak cari K kena ada formula lah. K equal to concentration H2O to the power of 2 over concentration H2 to the power of 2 concentration O2. Okay, so now the equilibrium constant K. Okay, so kita tengok H2 dan O2 kita kata akan meningkat. Okay, so H2O menurun. So number yang kecil bahagi number yang besar, that means K kita akan berkurang. Okay, so over here the answer is K decreases. Okay, done. Try this one. So next kita cuba try this two. Try this two is slightly different lah. Saya suka juga soalan yang macam ni. Dia lain sikit lah. Okay, so iodine monochloride reacts reversibly with chlorine to form iodine trichloride. Okay, so inilah reaction dia. Okay, and then ICl color dia dark brown. ICl3 color dia yellow. Okay, so when the equilibrium mixture is heated, it becomes darker brown in colour. Okay, so maksudnya bila kita panaskan reaction ni, okay, so colour dia jadi makin gelap. Dark brown dia tu makin gelap. Okay, determine whether the backward reaction is exothermic or endothermic. Okay, so dia tanya forward dia tanya backward dia, which is reverse ni. Okay, ini endo ke exo? Endo or exo? Okay, so kita nak jawab soalan ni, kita kena tengok balik apa data yang dia cakap. Dia kata when the equilibrium mixture is heated, it becomes darker brown in colour.
Okay, heated. Maksudnya sekarang di sistem dia increasekan temperature lah. Okay, so increase temperature. So, bila temperature increase, apa yang terjadi adalah color brown tu jadi makin gelap. So, makin gelap maksudnya dia shift to the left lah. Okay, dia menghasilkan lebih banyak ICL. Okay, so kita belajar kalau sistem tu dipanaskan, sistem tu akan cuba untuk kurangkan temperature tu so that dia boleh capai equilibrium. So maksudnya sistem tu sekarang dia shift to the left. So maksudnya to the left ni adalah endothermic reaction lah. Okay, so kita dah dapat jawapan. So yang reversible ataupun yang backward ni adalah endothermic reaction. So equilibrium has shifted to the left. Okay, shifted to the left as the color dark brown darken. Okay, so dark brown tu makin gelap. So maksudnya sistem ni tengah menghasilkan lebih banyak ICL lah. This means that more of ICL is produced. Okay, so kalau temperature increase, maksudnya kita movekan equilibrium tu to the left. Okay, so dalam kes ni lah yang temperature increase, so system tu move to the left. So maksudnya the backward reaction is endothermic. Okay, so next one kita tengok important. Biasalah important ni maksudnya ada point penting lah. Okay, point penting adalah kalau the temperature increase, so the system will favor endothermic reaction. Okay, kalau decrease, dia akan favor exothermic reaction. Okay, and last one, kita nak belajar addition of catalyst. What happen bila kita add catalyst to the equilibrium? Okay, so first we need to understand what is the function of catalyst. Okay, so kalau SEM 2 nanti ada definition apa function catalyst. Okay, so kalau soalan minta function of catalyst, you have to give the full definition here. Jangan stop sampai sini je, tak boleh. Okay, catalyst speed up a chemical reaction. Macam mana? By providing alternative mechanism ataupun alternative pathway, jalan yang lain. Okay, alternative pathway with lower activation energy. Okay, kiranya catalyst ni bantu untuk cepatkan chemical reaction dengan cara provide alternatif ni jalan lain lah untuk yang ada activation energy yang lebih rendah. Okay, so kalau nak faham yang itu, kita tengok this diagram here. Okay, so yang merah gelap yang bukan bintik-bintik ni, yang ini. Okay, so ini adalah activation energy. Okay, so as you can see, activation energy yang ni lagi besar compared to this one. Okay, so ini without catalyst, and this one adalah with catalyst. Okay, so as you can see, kalau without catalyst, dari reaktor nak menghasilkan produk, dia kena ada energi yang sangat tinggi. Okay, okay, so kiranya reaktor ni kena ada energi yang banyak baru boleh naik atas ni, and then baru boleh hasilkan produk. Tapi kalau kita guna catalyst, kan tadi catalyst kata speed up a chemical reaction by providing alternative pathway kan. So kiranya dia provide jalan lain, jalan alternatif yang ada activation energy yang lagi rendah. So ini activation energy yang lagi rendah compared to yang ini. Okay, so bila activation energy tu rendah, that means lebih banyaklah reaktan yang boleh tukar jadi produk. Okay, sebab dia tak perlu energy yang banyak. That's why dia boleh speed up the chemical reaction. Okay, so that is definition of catalyst sahaja. Okay, and then next kita baru tengok dia kata increasing addition of catalyst akan menyebabkan rate of forward dan rate of reverse increase, tapi increasing dia tu sama. Rate of increasing dia tu increase at the same extent. That mean dia rate forward dan rate reverse tu peningkatan dia sama. Dia tak ada forward lebih meningkat daripada reverse, tak. Okay, dia peningkatan dia sama. That mean kalau rate of forward meningkat 5 kali ganda, rate of reverse pun meningkat sebanyak 5 kali ganda. Okay, so therefore the catalyst has no effect on the equilibrium position and the value of Kc. So kiranya bila peningkatan tu berlaku at the same rate, okay, peningkatan tu sama, so maksudnya dia tak affect equilibrium position lah. Okay, so equilibrium tu akan still remain equilibrium. Okay, so we can say that addition of catalyst will not affect the equilibrium
Catalyst hanya shorten the time taken to reach equilibrium, tapi dia tak mengganggu equilibrium. So kalau soalan tanya, kalau add of catalyst nak shift kiri kanan, so tak perlulah nak shift mana sebab it will not affect the equilibrium. Okay, so simple. Ada dua benda yang not affect the equilibrium so far, iaitu addition of catalyst dengan tadi inert gas at constant volume. Okay, yang lain akan ada perubahan. Okay, so I think that's all for chapter Lee Chatelier principle, and that's all for chapter 6. Thank you.